गुड मॉर्निंग माय यूट्यूब फॅमिली अँड फ्रेंड्स. तर कशी आहे तुम्ही? आय होप तुम्ही सगळी बरी असतली म्हणून. ओके. आणि आज न्ही हा संडे आणि त्या बरा हा पाम संडे. सो हॅपी पाम संडे टू ऑल ऑफ यू माय यूट्यूब फॅमिली अँड फ्रेंड्स. तर न्ही आता हांव न्ही न्हेसला मिसा पसून आणि एमी न्ही न्हेसताय. आता जस्ट मी स्टार्ट केला न्हेसपाचें कित्याक हांव सगळ्यांनी पयलीं उठून हांव न्हेसता की हांव मागीर सकाळीं येवन मातशें चयता किचनान कितें करूंक बिरूंक जाय जाल्यार हांव कोत्ता. तेन्ना म्हणसर तेमी सगळीं न्हेसताय. पूण तेमकां न्ही हांवें सांगलां आज बेगीन न्हेसाय म्हूण मातशें. कितें काय म्हणल्यार आज पाम संडे आहा न्ही. सो पाम संडेच्या दिसाक ते पाम घेवन पयलीं मिसाचे पयलीं पाम घेवन प्रेयर बिनी जाता. तर तेका लागून आतां चया तेमी केन्ना कोत्ताय ती. आणि त्यांना मुसरनी हांव करून घेता माझे ब्रेकफास्ट प्रिपरेशन. ओके. मॉर्निंग गाइस. के चाय पिवपाक आमचो मिस्टर स्टीफन चाव घालता म्हाका आनी तेका. हांव चाव स्पेशलिस्ट. वय तो टी स्पेशलिस्ट. चाव जाय. चाव चाव. आणि हिंगा हांव कोत्ता पोहा, कांदा बटाटा पोहा. हांव पोहा स्पेशलिस्ट म्हणपाचें मागीर. तो चाव स्पेशलिस्ट हांव पोहा स्पेशलिस्ट. चलाय गायज चया पोहा जाला जाल्यार आनी बेगीन ब्रेकफास्ट करून घेया म्हणटा. जालाय तो. आतां हितून दिता लास्ट टचअप लायक ऑलवेज. कितें जाणा लेमन ज्यूस. आनी म्हाका एक हातीन पेडूंक त्रास जाताय आनी हार्डूय आसताय न्ही ते केन्ना केन्ना जायना मातशी. ट्राय करता. इनफ. आनी थोडे कोरिएंडर लिव्स. आता बरें मिक्स दिता. आणि कांदा बटाटा पोहा. महाराष्ट्रीयन कांदा बटाटा पोहा इज रेडी. लाईट पेटयला गाईज. आज क्लाउडी आणि मातशें काळो केसो जालोलो किचनान. घे मिस्टर स्टीफनाचो पोहा. आतां खा. यम्मी. म्हाका जाणासलें यम्मी सांगतलोच म्हूण तूं. बरो जाला. तुमी ट्राय कराय म्हणटा. तेमी कोत्तेच आसतली ट्राय. पोहा कितें कॉमन डीश आहा ती. वेदर बरो ना तशें चड हें जावंक लागला. क्लाउडी. पावस येतलो काय? मागीर 10 वाटतलो 12. मागीर बरो आसीत गोळे. ना पूण मागीर मातशें पास जालें 20%. एका उपरांत एका सावन 20% बारीक 20 20% जाता तो पाव. फ्रेंड्स आतां मीस खाबार जाले आनी आमचे इगोजींनी मिसाचे उपरांत अशें कॉफी चाव आनी अशें कपकेक्स चॉकलेट्स बिस्किट्स अशें ऑफर कोत्ताय. कोणाक जाय ते पिवपाचें खावपाचें अशें आसता. तर अशें नॉर्मली आमी चड वचनाय थिंगा पिवंक. पूण आज हांवें चिंतलें कॉफी पिता म्हूण. मातशें थिंगा आमकां शॉपिंग बी करूंक जाय आनी वेदरूय मातसो डल असो आसलेलो न्ही. तर मातशें कॉफी पिवपाचें अशें म्हाका हें जालें अशें. आनी टेस्टीशा कोत्ता म्हाका कॉफी. ते गायज कॉफी घरा एक पाटी पिवन येयलेलें हांव चाव. फर्स्ट दिये मिस सावन येयली आनी आतां मातशें वयता हिंगा शॉपिंगाक येयला हिंगा. टिशा से हॅलो. हाय हॅलो. हाय हॅलो. आनी से हिंगा पळय येता. हाय. वारें मारूंक लागला अशें न्ही मातशें. या आय नो. गो. आमी खंय खंय सान घुसून येताय से. कॅन्स सगळे उठताय वाऱ्यान.
कॅन सगळे उडून वचूंक लागलायचे कितलेय बरे उगोवन दी घरान भायर येयले उपरांत सगळे मॅसी देखून हांव बेगीन चड ओपन दवरूंक सोडना कॅन्स बेजार येता दाडा गेलो भितर दाडा खंय गो खंय हेसे स्टिफनचे म्हाका ड्रेस चो मागला आमी ताका सोदता आनी तो हिंगा येवन स्टार्टूय केले ताणें हां ही आहे कोणाक जाय असले नाका आनचे या हांव न्ही म्हाका मातशे 2-3 टॉप्स घेवंक येयलेले कांय मेळूंकूच ना गाईस मातलांनी बरें आसताय ना जाल्यार केन्ना केन्ना कलेक्शन आनी हांव चड करून म्हाजी कापडांनी हांव थिंगांतल्यानूच घेता कित्याक जाणा थिंगांतली फिटींग म्हाका बरें लागता म्हाका थिंगांतली फिटींग न्ही बरें हें जाता जमता म्हणल्यार नाजाल्यार दुसऱ्या जागेसून घेयल्यार न्ही म्हाका तेजी फिटींग बरी लागना म्हणून हांव चड मातलान प्रिफर करता पूण कांय ना अशें ह्या फाटी मातलान केन्ना केन्ना बरी आसता केन्ना केन्ना मेळनाय गायज आतां आमी रावूंक लागलायचे अर्दे रस्त्यार कित्याक की स्टिफन न्ही गेला समोसा हाडूंक स्टिशाक समोसा जाय खंय भूक लागला हांवें मातशें ते पोहा खायले ते जिरले हांवें तेजे तर आतां ताका भूक लागला ताका जाय समोसा तो स्टिफन गेला हाडूंक समोसा ताकाच लागून रावले आमी आनी हिंगासल्यान न्ही आमी वयतली आनी दुसऱ्या एक जाग्यार म्हाका कितें मेळटा जाल्यार सोंग हिंगा मातलानान कांय मेळूंक ना न्ही तर आमी थिंगा वचून चयताय म्हणलें एक पाटी थिंगा कितें मेळटा जाल्यार फ्रेंड्स हे आतां मातलानान चोवन न्ही आमी हिंगा वेस्ट ब्रॉमीच येयलाय कित्याक काय म्हणल्यार हिंगा एक न्ही शॉप आहा तें म्हाका पयलींसान जाय ते लायक मातलानाचे भाशेन न्ही म्हाका हिंगासली फिटींग खूब बरी लागता परफेक्ट बसता हेजी फिटींग म्हाका आनी चयता आतां हिंगा कितें मेळटा जाल्यार म्हाज्या लायकीचें केन्ना केन्ना आसताय हिंगाय आनी केन्ना केन्ना नासताय तो से आहा जाल्यार आनी हे शॉपाचें नांव कितें जाणा बॉनमार्क या म्हाजो ड्रेसूच मेळना असो हिंगाय येयले दुसऱ्या शॉपान जेका म्हाका लायक जाता न्ही थिंगाय म्हाका बरें दिसूंक ना अशें चड करून समर वेअर येयले शॉपान बरें अशें मिसाक घालूंक न्ही अशें फॉर्मल हांव तेसलेच येताले मेळनाच अशें आवय हे विंड मोडल्यार पुरो आवय देवा आतां लास्ट एक हिंगा ट्राय कोत्ताय चेया मेळटा जाल्यार मेळ्ळ्यार बरें नाजाल्यार सोडून सोडटा मागीर ऑनलायन चयतलें फायनली हांवें एक टॉप घेयलो गायज भोंवन न्ही एक मेळ्ळो म्हाका हेमी सांगताय म्हाका बेगीन हें जायना हय लायक जायना हांवें कितेंय स्पायसी आं आनी वयताय आतां आमी घरा जाली शॉपिंग चड कांय घेवंक ना एक टॉप घेयले आनी एक सँडल अशी घेयला आनी एक म्हाका पर्स दॅट्स इट भोंवली इतली पूण मेळूंक ना कांय चड आतां घरा वयताय घरा वचून कुकींग शुकींग लायक ऑलवेज तर मेळया तुमकां घरा हिंगांनी आज हे पंजाब्यांचे कितें हा आमच्या कम्युनिटीचे कितें तरी फंक्शन हा धाकटेशें स्टॉल बिनी लायलेली थिंगा आनी नेक्स्ट संडे न्हू बरें कितें व्हडलें हिंगा तेमचें फंक्शन हा आमी येयल्यार न्ही तुमकां दाखयतली मिसाचे उपरांत गायज आज न्ही हांव कालदीन कोत्तेलें म्हणून स्टिफनाक सांगलां मातशें हिंगा राव आनी एक बरी दुदी घेवन यो म्हणून दुदी आनी नाल्ल घेवन यो सांबाळून क्रॉस कर स्टिफन धांवताच केसो हेचे येयलो मिस्टर स्टिफन हिंगा दोत्ता डिकीन दोत्ता हाँ दौर दौर आसूं रश आनी सोड थिंगा ऑरेंज बरें हे गायज पाम घेवन येयले मिसासांनी 4 जाणांचे एक 4 पाम्स मेळ्ळाय सो आतां हांव न्ही एका बरें करून रबरान बांदता
अशेंच दवरले न्ही मागीर एक 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 सकाळ पोळीत रावताय म्हणून हांव कितें करता जाणा अशें बरें ताका रबरान बांदून मागीर ऑल्टरीत दवरतलें हिंगा दवरूं हेजे फाटल्यान अशें ओय भिजर घालून दवर एशें करून ओके पडटलें तें ना ना पडची ना सारकें न्ही हय सारकें ओके चले गाईस फ्रेंड्स कालदिनांक से आता हांव खोबरें कांदता आनी ही आमची गोंयची कितें म्हणटाय तेका आदोळी ही आदोळी म्हाजे भयणीन लास्ट टायम धाडलेली म्हाका पार्सलान ते बरी आनी लायक स्टूल आनी बसून बी बरें कम्फर्टेबल हा आनी हे येयला तेन्नासून न्ही म्हाका आतां खोबरें कांदपाचें टेन्शन ना आता हो आख्खो नाल्ल कांतून घेता वयर आनी एक ओद्दी वाटी हा तेंय कांतूंक जाय कालदिना रांदूंक न्ही चडूच लेट जालें कित्याक जाणा एक कालदीन आनी मागीर एका खोबरें कांदताय मागीर तेजो रोस काडाय मातसो चड वार न्हू म्हणून सो आतां फायनली जाली म्हाजी कालदीन ते आनी हिंगा न्ही हांव टर्न कोत्तालें प्रॉन्स तेन्ना म्हाका उगडास येयलो हांवें तर तुमकां दाखोवंकूच ना म्हूण ते म्हाजें जेवण खंय पावलां तें सो देखून हांव तुमकां दाखयता नायफ प्रॉन्स एंड कालदीन हे कालदिनान न्ही हांवें खंयची सुंगटां घायल्या जाणा असली ओली सुंगटां घालूंक नाय तितून हांवें घायलाय सुकी सुंगटां ते दिसता तुमकां सुकी सुंगटां आहाय पळय हितून हेजी बी कालदीन बरी लागता न्ही म्हणून सो हितून सुकी सुंगटां आहाय आनी थिंगा हांवें ओली सुंगटां फ्राय केलाय आनी न्ही हांव हें बी करपाचें आसलेलें कितें जाणा म्हाजे कडेन लेचार मसालो आसलेलो फ्रिजीन आनी हांवें चिंतलें बोंबील धाडलाय न्ही ड्राय बोंबील म्हाजे भयणीन हिंगा बॉम्बेसान तर हांव चिंतलें तेजे मातशें लेचार मसाला घालून न्ही तेका फ्राय करता म्हणून पूण आतां टायम ना चड टायम जाला आनी आतां आमकां जेवंक जाय सो हांव आतां करना तें इतलें पुरो म्हणटा आज वेदर न्ही बरो ना गायज देखून आमी कापडांय आज भायर घालूंक ना काल बरें कापडां सुकून येयलेलीं न्ही आज घालूंक मेळूंक ना तो आतां हांवें ड्रायरान घायलाय पूण आतां उलयता आसतना बंद केला ड्रायर आतां चड आवाज येता न्ही मागीर उलोवंक मेळना म्हणून सो आतां सगळें ड्रायरूच सुकूंक पडटलीं कापडां आज आनी कितें सांगतलें हांव स्टिफन बसला हिंगा सोफाचेर आनी एमी हाय माड्यार स्टिशा आनी पर्ल आनी हांव आतां से बसला मातशें तुमचे कडेन उलयत आनी आज असो गेलो आमचो पाम संडे मिसाक वचून येयली मातशें भायर शॉपिंग बिणी केलें येवन रांदलें आनी आतां जेयतली ओके आनी तुमचोय पाम संडे बरो गेला आसतलो म्हणून अशें हांव होप कोत्ता तुमकां जर आजचो आमचो हो व्हिडिओ बरो लागलो जाल्यार प्लीज लायक कोराय शेअर कोराय आनी सबस्क्रायब कोराय प्लीज म्हाज्या चॅनलाक ओके जायती जाणांन अजून सबस्क्रायब करूंक नाय सो प्लीज सबस्क्रायब माय चॅनल आनी पोतून मेळया एक न्यू व्हिडिओन एक बरो कितें कॉन्टेंट घेवन टील देन टेक केअर एंड बाय